महाराज की जय। आपन प्रति भक्ति करवा ताबी मु असमर्थ तेनु मु आपन केवल प्रणाम करूँ। तो भगवान कृष्ण उद्देश्य रे कुंती देवी जो प्रणाम करथिले या कुंती को स्तुति बा कुंती स्तुति कहा जाउछ। এই स्तुति उद्देश्य जो प्रणाम करथिले সেই সব প্রণাম এঠারে ভাগবত প্রথমে দেয়া যাইছে। ভগবানଙ୍କର ଯେତେ सब स्त्री पार्षद मान थिले स्त्री पार्षद मध्यरु कुंती देवी देवभूति गोपी मान ये माने भगवान पार्षद ये माने समस्त ही स्तुति करिछंती भगवान कृष्ण उद्देश्य ये स्त्री पार्षद। अरे वाह अरे क्लास सुईला के हाँ भागवत कथा सुई बताले कोन सुनो ध्यान सागर श्रवण करो। ये बंधु मध्यरु कुंती स्तुति कहीं रानी कुंती प्रार्थना भागवत प्रथम कहीं देवती को स्तुति थी माता देवती गोपीमान को स्तुति कौन हाँ गोपी गीत हाँ वाह बहुत सुंदर गोपी गीत हाँ ये गोपीमान को स्तुति श्रीमंत कथा प्रथम न दे कुंती स्तुति कुंती प्रार्थना कहीं भागवत प्रथम दिया प्रार्थना मध्य एमती सब आदर्श रही शिक्षणीय विषय रही जहाँ आम बहुत लाभदायक मंगलदायक तेणु कुंती प्रार्थना व्यासदेव भागवत प्रथम उपस्थापन कर प्रथम आम जानवा क्या कुंती किए कहार कन्या थे माता मैंने कहूँ कुंती किए कहार कन्या थे बहुत दिन तो भागवत कथा श्रवण कर माता यार सुई जाए अरे वाह अरे श्रीमान जाएगा अरे कहाँ ये से लगे लगे श्री कुंती कहार कन्या थे मूल जिनिसटा जाना शुने प्रार्थना कौन बुझे ये तो सब फिलोसफी रो प्रथम कथा जाना कुंती कहार कन्या के कोई पार तार बुझी बटे हाँ कहार के कोई हाथ उठा दो देखो कहार हाँ शुभजी यही सब भागवत राशि श्रोता सुरसेन कन्या थे सुरसेन प्रथम पुत्र का नाम सुरसेन प्रथम पुत्र का नाम वसुदेव। हाँ एक कथा किसी जाना थी मूल जाना कुछ प्रार्थना कम सब फिलोसफी यार पथ दे कह फिलोसफी कथा कहले किए बुझे हाँ देश कर बेटे आज कुंती करो प्रार्थना अरे से ये सब शिक्षणीय विषय आदर्श शिक्षणीय
ଏଠାରେ ସୁରସେନଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ। ସୁରସେନଙ୍କର କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କେତୋଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ? କିଛି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ସହଜେ ଗଠନ କରିବ ମୂଳରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ ସୁରସେନ କଣ? ସୁରସେନ କେତୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କେତୋଟି କନ୍ୟା ଥିଲେ? এই সমস্যাটা হয়েছে 10টি পুত্র 5টি কন্যা। সেই সুরসেনଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର ଥିଲେ କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ। ଭୋଜ ବଂଶର ରାଜା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରସେନ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର କୁନ୍ତୀ ଭୋଜଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କୁନ୍ତୀ ପାଳିତ କନ୍ୟାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଅସଲ ନାଁ କ'ଣ? ମତେ ଏମାନେ କହନ୍ତୁ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଅସଲ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରୀଥା। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ, ପ୍ରୀଥା। ଏଥିଲାଗି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପୃଥା ପୁତ୍ର। ପାର୍ଥ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଜାଗାରେ ପୃଥା ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାର୍ଥ କହିଲେ ପୃଥାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସୁରସେନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ପୃଥା। ପାଳିତ ପୃଥା କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଗଲା କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ। ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫି ବୁଝିପାରିବନି, ତେଣୁ ମତେ ଗପା କରି କହିବା ନା କ'ଣ? ଗପା କରି କହିବା ନା ଫିଲୋସଫି କହିବା? କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଗପ କେଉଁମାନେ ଗପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଦେବି। ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଫିଲୋସଫି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ନାରେ ଗପ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ଫିଲୋସଫି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠାରେ ପୃଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା କୁନ୍ତୀ ଭୋଜଙ୍କର ପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲେ, ନାଟ୍ୟପାଠ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ତ କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ତ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଏମିତି ସେବା କଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଦୁର୍ବାସା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଇଏ ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ। ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। সেই দুর্বাসা রাধারানীকে বর প্রদান করেছিলেন, যা রন্ধন করিবে সব অমৃত করিবে। যে সেই রাধারানীর রন্ধন খাইবে তার আয়ুষ বর্ধিত হবে। তো সেগুলোই যশোদা মাতা রাধারানীকে নিয়ে যাচ্ছিল কারণ রাধারানী কৃষ্ণଙ୍କ ପାଇଁ এই রন্ধন করিয়া পায়। কথা বুঝিপারলে? সেই দুর্বাসা সেবা ମିଳିଥିଲା ଏ କୁନ୍ତୀଙ୍କର। ତ କୁନ୍ତୀ ଏମିତି ସେବା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଦୁର୍ବାସା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଏଇ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହିପରି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ କୃପା କରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମର ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। এইপরি আশীর্বাদ দেয় দুর্বাসা রাজপ্রাসাদের
विदाय नहीं चलीगले कुंती अविवाहित अवस्था से पालित पिता प्रासाद रोचंती एकांत बसती से चिंता करले गुरुदेव अर्थात वशिष्ठ बसे ना ये दुर्वासा मत मंत्र देले ये सत्य सत्य ये मंत्र उच्चारण करले जो देवता को उद्देश्य मु आह्वान कर संगे नाश करते हैं परीक्षा करने प्रथम ये मंत्र अप्लाई कर प्रयोग कर उच्चारण कर ये मंत्र इतने प्रभाव मंत्र उच्चारण करने साथ साथ सूर्यदेव सम्मुख में आसी प्रकट हुए ये क्षेत्र में वितरस्त ही पड़े ये परीक्षा करने मंत्र उच्चारण कर भूलवशत अपन चली गया सूर्यदेव कहते ये मर्तबासी कौन लोक सूर्यदेव को हजार हजार वर्ष तपस्या करके प्राप्त हो दर्शन मिलना से सूर्यदेव सम्मुखें प्रकट हो मंत्र प्रयोग से सूर्यदेव कहते देव दर्शन केवल वृथा हेब नहीं तेणु मोर आशीर्वाद तुम पुत्र प्राप्त हो किंतु तथापि तुम्हार कुमारित्व नष्ट हेब नहीं आशीर्वाद साधारण नर नारी मिलन माध्यम सन्तान उत्पादन होती ना किंतु देवता दर्शन माध्यम गर्भवती करे मिलन किसी आवश्यक नहीं सूर्यदेव कहले कौन मोर आशीर्वाद तुम सन्तान प्राप्त हो किंतु तुम्हार कुमारित्व केवल नष्ट हो आशीर्वाद से सूर्यदेव अंतरित हो देवता आशीर्वाद संगे संगे कुंती देवी एक सन्तान प्रसव कर केमिति प्रसव कले काम बाट हाँ सन्तान के काम बाट प्रसव कर पारती हाँ नहीं साधारण नर नारी मिलन माध्यम सन्तान 10 मास मातृगर्भ ना देवतार आशीर्वाद से ही दिन जो दिन दर्शन देते से ही दिन सन्तान काम बाट ये देवता एगुलोके 10 मास नहीं अलग अलग सब लोक अलग अलग नियम कथा बुझे ये मर्त जगत नियम हो 10 मास मातृगर्भ रहा शिशु किंतु स्वर्गलोक संगे संगे कुंती देवी देखिल अविवाहित अवस्था एक संभ्रांत राजकन्या एक सन्तान जाति कर तो लोक समाज अपवाद सृष्टि ना कदम कलंक तार ऊपर लगे से समस्त अलक्ष्य से गोटे पात्र रखी नदी में भसई गंगा से पुत्रटीर ना दे कौन कहीं काम बाट कथा बुझे काम बाट जाता ना देने कौन एक्चुअली से सूर्यदेव औरसे कुंतीकर पुत्र से पुत्र प्राप्त होते जो गंगार भसई देते अधीरथ एक सारथी से प्राप्त हो तो सारथी जो प्राप्त है पत्नी अपुत्र ना थी राधा तो राधा यही सन्तान प्राप्त हवा जो मानता ना अनुसार यार आल ना है राधे समझ पाल तो गप सुना भल लगे हाँ स्टोरी फिलोसफी कहले बुझे से ना है राधे कि बहिर्जगत परिचित है सूत क्षत्रिय पुत्र नहीं सूर्यदेव तो क्षत्रिय सूर्य वंशाली क्षत्रिय वंशाली ये ब्रह्मांड दुईट प्रसिद्ध वंश
চন্দ্রবংশ আর সেই বংশের স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন সূর্য বংশের কে ভগবান রামচন্দ্র চন্দ্রবংশের ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি এই দুইটি বংশ এই ব্রহ্মাণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ কলিযুগ প্রবেশে বংশ লোপ হয়ে যাইছে সূর্য বংশ চন্দ্রবংশ কিন্তু সেই বংশের সন্তান এ পর্যন্ত সুধা জীবিত অচ্ছেন না কে পারবে সূর্য বংশের জানে চন্দ্র বংশের জানে সে সমস্ত রাজপুত্র বর্তমান সুধা জীবিত আছেন কারণ কলিযুগ অবসানের পরে যেটা সত্য যুগে আসলো সেটা সীমান্তর মাধ্যমে উনি সূর্য বংশ চন্দ্র বংশ এই জগতের চালিত সূর্য বংশের যে তার নাম আছে মরু মহারাজ মরু আর চন্দ্র বংশের যে শান্তনুর বড় ভাইয়ের নাম দেবাগ্নি তার নাম আমার মহারাজ দেবাগ্নি না শুনছেন সে তো তাঁর রাজা হওয়ার কথা সে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু শান্তনু ছিল তাঁর সানো ভাই কিন্তু সে রাজকান্ত ছাড়ি বনকে চালিয়ে গেছে সে বর্তমান সুদ্ধা অଛନ୍ତି মহারাজ দেবাগ্নি চন্দ্রবংশের রাজা সূর্যবংশের রাজা কাকে পাওয়া গেল মহারাজ মরু মরু দুইজন পালাপা গ্রামের সমস্ত ଲୋକଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ ପାଲାପା ଗ୍ରାମଟା କେଉଁଠି ଯେଉଁଠାରେ ବଦରିକାଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରହିଛି ସେ ଗାଁ ଅଲଗା ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଲାପଟ ସେଇ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହାରାଜ ମରୁ ମହାରାଜ ଦେବାଗ୍ନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲୋକ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେତେ ଭଗବାନ କଲ୍କି ଦେବ ଆସିବେ କାହିଁକି ଆସିବେ ଏ ଧର୍ମ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ ଆରେ କ୍ଲାସରେ ଆସିବେ ଶୋଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ କଥା ଭିତରେ ଭାଗବତ କ୍ଲାସରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ନ ଶୁଣି କେବଳ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଦେବତା ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନା କଥା ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶ୍ରବଣ କଲେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଗୋପୀ ଗୀତରେ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ ଶ୍ରୀମଦାରତମ ଭୂରିଗୀର୍ଣ୍ଣମ ତୀର୍ଥେ ଭୂରିଦାଚନ ତ ଶ୍ରବଣରେ ଆସିଲେ ଯଦି ଶୋଇଯିବେ ତ ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ହେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ହେବ ସଜାଗ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ସେ କଲ୍କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ এই কল্কি ভগবান সম্বন্ধে জয়দেব গোস্বামী লিখিଛନ୍ତି 10 স্তোত্রের শেষ স্তোত্র ম্লেচ্ছতি বদিদানে কালে শিকরবারম ধূমকেতুমিব কিমপি কারণম কেশবদ্রেত কল্কি শরীর জয় জগদীশ एक केशव को विच्छेद करले पर ईश्वर पर अर्थ होची ब्रह्मा ईश्वर अर्थ जीव पर अर्थ होची कोन वशीभूत एई कोई बड़ बड़ देवता ब्रह्मा शिव जाक तार वशीभूत हुअंती तांकर नाम होची केशव से केशव के कृष्ण कृष्ण
কলিযুগের শেষের ধৃত আরম্ভ করে আসবে কেউ বিপদে কে সব ধৃত কল্কি শুনে কল্কি অবতার রূপে আসবে আসি কোন করবে এই সে তো ঘোড়া পিঠটা আরম্ভ করবে ভগবানের বাহন গিয়ে গরুর সে কল্কি অবতারে ঘোড়া ঘোড়া আসে তার পিঠটা আরম্ভ করবে এই কেশব কল্কিতে হাতের গোটে তরল ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ କଣ ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ କଣ ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ମନ ସେ ମନ ବେଗରେ ଗତି କରିବ ସେଟା ସମସ୍ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କେଉଁ এই ম্লেচ্ছ শব্দটি হিন্দি ভাষায় মাছକୁ মছলি କୁହାଯାଏ মাছକୁ কোন কুহাଯାଏ মছলি এই মছলি শব্দରେ ম্লেচ্ছ শব্দ উৎপন্ন হয়েছে তা ইয়ার অর্থ হচ্ছে যে মাছ খাইলা সে কোন হয়ে গেল ম্লেচ্ছ হয়ে গেল আমি সাধারণ ভাষায় কହୁছে না যে গোমাংস খাওছি সে ম্লেচ্ছ কিন্তু মাছ এমনি গোটে প্রাণী সমস্ত প্রাণীর মাংস খাওছে গোটে গরু যদি মরি পানিরে পড়িব জলের যদি পড়িব মাছ ছাড়িদেব কি মনুষ্য যদি মরি পড়িব ছাড়িদেব কি যে প্রাণী মরি জলের পড়িব মাছ তাকে খাইব ছাড়িব না তা মাছ এমনি গোটে প্রাণী সমস্ত প্রাণীর মাংস খাওছে কোন সমস্ত স্ত্রীগুলো সমস্ত প্রাণীর মাংস খাচ্ছে শাস্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে মৎস্যাদ সর্ব মাংসাদ মাছ এমনি গোটে প্রাণী সমস্ত প্রাণীর মাংস খাওয়া উচিত তেমনি শাস্ত্রে নিষেধ করা যাচ্ছে তস্মাৎ মৎস্য বিবর্জয় কেউ মাছ খাইব নাই মাছ খাইলা মানে ম্লেচ্ছ আর হিন্দুত্ব রইব না হিন্দুকার জাত মাছ খাইব তো ম্লেচ্ছ এই মানুষ কতল করি আপনার কি ভগবান হাতের তরল নেবে মন বেগের গতি করবে সেটা সমস্ত ম্লেচ্ছ হাতের তরল নেই কোন করবে কচ্ছ 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 তার মানে কঠিন শব্দটা হবে কচ্ছ 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 এ শব্দ হবে সমস্ত বস্তার ছেড়ে করে হয়ে যায় নির্বিচার অর্থাৎ সেই ভগবান আসে চৈতন্য অবতার করে জাতি জাতি প্রেম দেবছেন তথাপি কেউ যাওয়া পাই চাও না কেউ পাটিরে ভগবন্তের নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে পাটিরে যদি নাম উচ্চারণ করিবে তো চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেম দেয় প্রেম প্রাপ্ত হেলা তো জন্ম চক্রধারী ভগবন্ত পাখু হারিয়ে এই সুযোগ যদি গ্রহণ না করলাম তাহলে সেই চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের শেষে আসবে এই কল্কি অবতার ধারণ করে সে তোমরা জাতি জাতি প্রেম দেবে না সে হাতের তরল নেই প্রেম দেবে কথা বুঝতে পারলে হাতের তরল ধরিবে কচ্ছ 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 তাও জাতি জাতি প্রেম দেওয়া না সমস্ত মস্তক ছেদন করবে তেমনি ইয়ে গোটে সুবর্ণ সুযোগ আসছে যে সুবর্ণ সুযোগ আমি আজি ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কৃপারু আমি প্রাপ্ত হয়ে পারছি এই সুযোগ গ্রহণ করা আমি প্রাপ্ত হয়ে পারছি না কেন এই সুযোগ গ্রহণ করে মিলেছে আমার না না প্রভুপাদের প্রচার না করে থাকতে আমি কেবে হলে এই ভক্তি মার্গକୁ আসি পারি না থাকতে সেই মহাপ্রভুর ধর্ম প্রভুপাদ সমগ্র জগতের প্রচার প্রসার করলে যার পরিণাম স্বরূপ এখানে গোটে মন্দির হওয়াকে যাচ্ছে না না এই
सब बहुपादଙ୍କର ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଅବତାର ବହେ প্রেমামৃত বন্যা, সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হইল ধন্য। সেই বন্যায় যে না ডুবিল, সেই জীব ছাড় কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার। আর কোটি কোটি কল্প ধরে সে কেবলে উদ্ধার হই পারিব নাহি। চৈতন্য অবতারের যে কৃপা প্রদর্শন করেছেন, এই কৃপা যদি গ্রহণ যদি না করলে তাও কোটি কোটি কল্প ধরে সেও উদ্ধার হই পারিব নাহি। পশু পাখি ছুড়ে পাষাণ বীর দ্বারে শুনি যার গুণ গাথা। এমিতিকি পশু পক্ষী সমস্তଙ୍କୁ প্রেম প্রদান করেছেন কে? চৈতন্য মহাপ্রভু। পথর অলঙ্ঘাত প্রমাণ রয়েছে, ଯାଇଛନ୍ତି ଅଲାରନାଥକୁ, ଅଲାରନାଥ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ପଥର ତରଳି ଯାଇଛି, ତା ଛପ ପଡ଼ିଛି, ହୋଲ ବଡି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ପଥର। ସେ ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ଦେଖ ନା ସେଠାରେ। ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି। এই অবতারে যদি আমি যদি ভগবানଙ୍କର নাম পাঠ କରୁଛନ୍ତି না କରିବା, তাহলে ଆଉ କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ। কথা বলবেন এখানে কলিকি অবতার কথা এই প্রসঙ্গে আসে গেল। সেই কলিকি অবতার যেতেବେଳେ অন্তরিত ହେଇଯିବେ সেତେବେଳେ সত্য যুগ আরম্ভ হবে, গোটে প্রলয় হবে, হওয়া পরে সত্য যুগ আরম্ভ হবে। সেই সত্য যুগের এই দুই বংশের প্রসিদ্ধ দুই রাজা মহারাজ নরু আর মহারাজ দেবাপতি, পুনি চন্দ্রবংশ সূর্যবংশ এই জগতের প্রবর্তন করে। কথা বুঝতে পারলেন? পুনি সেতବେଳେ ধর্মের চারিটি পাদ বর্তমান রয়ে সত্যযুগ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେଇ କୁନ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା କାହା ସହିତ? ମହାରାଜ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ। ତ ପାଣ୍ଡୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାତୃ। ତ ଦିନେ ପାଣ୍ଡୁ ମୃଗକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୃଗକୁ ଯାଇ ସପ୍ତଭେଦୀ ବାଣ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ଗୋଟେ ବାଣ ଚଲାଇଲେ, ସ୍ୱର ନିକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ঋষି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ, ହରିଣୀ ରୂପ ଧାରଣ। সেই অবস্থার শব্দ শুনি এ শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ করে সে মুনি পত্নীଙ୍କର দেহ পিত্ত ହେଲା। তারপরে পাণ্ডু শব্দ শুনি সেটা কাজ করতেলে, ଦେଖିଲେ হরিণ হরিণী ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ସେ ଋଷିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କିନ୍ଦମ ଋଷି। କିନ୍ଦମ ଋଷି ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସମାଜରେ ଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହରିଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। আর সেই শব্দ শুনি ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଦୂରରୁ ନ ଦେଖିକିରି ପାଣ୍ଡୁ ଏହିପରି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। সেই শব্দভেদী বাণ দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেତେବେଳେ কিন্দম ঋষি পাণ্ডুଙ୍କୁ অভিଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଏହିପରି ସ୍ୱରବିତ ଦେଇ
संहार करेछ हमें जेतरा प्रतिक्रिया अछु सेही समय तो मु अभिशाप दउछि तुमे जेत तोर स्त्री सहित मिलित हबो संगे संगे तुम्हारा मृत्यु होई सेता पांडु अपुत्र अवस्था थे दुई पत्नी थिले किंतु कोनसी संतान प्राप्त होई नथिले आ पांडु सेतबेले अवस्था राजगद्दी बसिथिले काहे पांडु को बड़ भाई जे थिले धृतराष्ट्र जन्मरंत से निजे को रक्षा करि पारिबो नाही से राष्ट्रशासन रे बसी प्रजामान के केमिति रक्षा करिबे तेनी पितामह भीष्म माता शुक्रवती सब विचार करी पांडु को बसाइथिले राजगद्दी प्रकृति के राजगद्दी रे बसिबा नियम अनुसार देखा जीव धृतराष्ट्र प्राप्त ज्येष्ठ पुत्र इन ज्येष्ठ पुत्र हेला भी कौन আছে अंध जन्मांध से निजे को रक्षा करि पाइबे प्रजामान को कौन रक्षा राजा कर्तव्य होछि कोन प्रजामान को सुरक्षा तेनु व्यासदेव के पिता पराशर मुनि से कहछन क्षत्रिय ही प्रजारक्षण शस्त्र पानी प्रदंड निर्चित्त परसैन्य धर्म न कीर्ति पालनीय होछि क्षत्रिय राजांकर सभा क्षत्रिय राजांकर प्रथम कर्तव्य होछि कोन क्षत्रिय ही प्रजारक्षण समस्त प्रजामानकर रक्षा दे सुरक्षा दे प्रजा के माने जे माने राज्य रे जात है केवल मनुष्य नहीं पशु पक्षी आदि समस्त ही प्रजा समस्त को सुरक्षा देवा होछि राजार कर्तव्य तेने हाथ से अस्त्र धारण करी शस्त्र बानी प्रदंड अन्याय जे आचरण करिवे सेमन दंड देवा हाथ रे अस्त्र धारण करिवे निश्चित परसैन्य बहिशत्रु आक्रमण निजर प्रजा मान सुरक्षा देवा से कौन करेंगे शत्रु मान सहित संग्राम करेंगे जमी आम देखा पाचे रामायण महाभारत युद्ध पंच पांडव मान की घर थी ना समस्त युद्ध भूमि उपस्थित थे प्रथम से उपस्थित थे सैनिक मान दुर्योधन भी से युद्ध भूमि उपस्थित थे सैन्य सामंत ये मान शत्रु सम्मुखीन उपस्थित थे जो मान क्षत्रिय राजा से युद्ध कर प्रथम धर्म में कीर्ति पालन भगवान जो लॉ दे जो आईन दे से निज जीवन आचरण करेंगे प्रजा मान से धर्म अवलंबन करेंगे अर्थात समस्ते ही भगवान प्रदत्त धर्म अनुशीलन करी जन्ममृत्यु चक्र उद्धार है भगवान पाखक फेरी दिवे कहीं आम बहु बहु जन्म बीती सारा पर मनुष्य शरीर प्राप्त है मनुष्य शरीर द्वारा ही केवल आम धर्म अनुशीलन करिपारिबा कौन शरीर द्वारा आम धर्म अनुशीलन करिपारिबा पशुपति शरीर द्वारा आम केबे धर्म अनुशीलन करिपारिबा नहीं तो जन्म चक्र उद्धार हेले जिते मनुष्य शरीर मिलुची से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जो युग जो धर्म भगवान के द्वारा प्रवर्तित से धर्म आचरण कले तेबे से जन्म चक्र उद्धार है नित्य आनंदमय धाम भगवान धाम रे फेरी जाय पारिबे ते मनुष्य जन्म आम प्राप्त केवल समस्त प्रकार समस्या समस्त प्रकार दुख कष्ट मुक्त है नित्य सुख प्राप्त हवा नित्य आनंद प्राप्त हवा भगवान पाखक फेरी जाए कथा बुझिपार यदि क्षत्रिय राजार कर्तव्य होछि से निजर जीवन धर्म आचरण करेंगे प्रजा मान धर्म अवलंबी कराइबे समस्त धर्म अनुसरण करे भगवान के पाखक फेरी एगारे पांडु से देखिले ताकर के पहले संतान उत्पादन है पारिब नहीं तेने राज मुकुट से काट दे गले धृतराष्ट्र दे दुई पत्नी के सह वनवासी पांडु पांडु महाराज वनवासी हेले कहीं से वनवासी हेले ना अनेक मुनि ऋषि मान रहती
से माने जदि किसी व्यवस्था करी पारंती एति लागि राजकार्यରୁ अवसर ग्रहण करी से दुई पत्नी के सह बाम पश्चिमे वन को चली जाते आ वनरे जेतेबेले अवस्থাन करथिले मुनि ऋषि मान आश्रम पाखापाखि सेतेबेले पांडु तपस्या रत हो गए आ पांडु सेतेबेले कुंती को कहले जे मो द्वारा तुम्हें केवल संतान प्राप्त है पारिब नहीं यदि कुंती को से निर्देश देते तुम्हें तुम्हारा गुरुदेव दुर्वासा ठाकुर एक मंत्र प्राप्त है से मंत्र प्रयोग करी देवता द्वारा तुम्हें संतान उत्पादन कर कि मो द्वारा तुम्हें संतान प्राप्त है पारिब नहीं कुंती एत पतिव्रता नारी थिले सती नारी थिले से कहले मु कौन देवता ठाकुर संतान प्राप्त होगा चाहूना संतान आवश्यक नहीं किंतु पांडु कौन कहले जे मो निर्देश तुम्हें यदि देवता को आवाहन कर संतान प्राप्त हो तार कौन अधर्म हब नहीं तो पांडु जिते एक बुझाए बारंबार से कुंती राजी है तो राजी जो पांडु को चरण प्रणत है पांडु को अनुमति नहीं पांडु को परिक्रमा करी तापर मंत्र प्रयोग करी से प्रथम पांडु को निर्देश धर्मराजा को आवाहन कर धर्मराज धर्मराज किए हाँ जमराज जमराज धर्मराज धर्मराज को आवाहन कर पांडु कहले यदि धर्मराज आस उपस्थित हेबे तारे तुम्हें बुझीब तुम्हें अधर्म नीति अनुसार पुत्र उत्पादन करना तुम्हें धर्म नीति अनुसार पुत्र उत्पादन कर प्रथम से पांडु निर्देश मंत्र प्रयोग कर धर्मराज को आवाहन कर धर्मराज संगे आस उपस्थित से धर्मराज कृपा कुंती प्रथम संतान प्राप्त है यार नाम युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर जो प्राप्त है धर्म से आकाशवाणी माध्यम जाना माने ये चेतावन देले जे पुत्र सत्यवादी है और ये जगत धर्मराज नाम परिचित है आकाशवाणी माने धर्म नीति अनुसार कुंती संतान प्राप्त है यदि ये कौन अधर्म देहरे प्रवेश करना तो से पांडु पुणी निर्देश देते एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगापाई तुम्हें पवन देव को आवाहन स्वामी निर्देश अनुसार से मंत्र प्रयोग करी से पवन देव को आवाहन कले पवन देव कृपा से एक संतान प्राप्त है से संतान का नाम भीम भीम जन्मरु 2000 हस्तिर बल प्राप्त आगे सब तुलना करा जाउला हस्तिर सहित मन हाथी पेर दुर्बल हाथी नहीं सबल सुस्थ सबल हाथी एक 2000 हस्तिर बल एक शिशुकर देहरे थिला कार भीम सत्य जात ये नवजात संतान कुंती जेते कोले धारण करते एमिति समय गोटे सिंह गर्जन कर उठे सिंह जंगल अवस्था करते सिंह गर्जन कर उठा जो कुंती देव भय पिता पड़े आज जो भय पिता पड़े हाथ से भीम खसी पड़े पत्थर पत्थर पड़ जा पत्थर चूर्ण विचूर्ण कि भीम का देह किसी हेला ना जन्म 2000 हस्ती बल देह थे हाथ में खसी पड़ जाए पत्थर लोग कि भीम का देह किसी हेला ना से पत्थर सब मान चूर्ण विचूर्ण तृतीय कंपनी पांडु निर्देश एमती गोटे संतान प्राप्त
स्वामी को निर्देश प्राप्त है सेतबेले इंद्र के माध्यम रे तृतीय संतान प्राप्त है तक नारायण अर्जुन तीन पुत्र जब प्राप्त है सेतबेले पांडु भोजन तुम्हारो भौदी अर्थात एकटारे कोन पाए हां मातृत्व की बियार का सौतुनी এটা তোমার ভৌলি হ্যাঁ সৌজন্য তো ভাষা ঠিক নেই তোমার ভৌলি সে তো অপুত্র কাছে তাহলে সে তো মন্ত্র জানোনি সেই ক্ষেত্রে সে কেমনি সন্তান প্রাপ্ত তুমি এই মন্ত্র প্রয়োগ করি দেবতা মন্ত্র আবাহন করো যেটাকি তোমার ভৌলি সন্তান প্রাপ্ত হয়ে পারে সেতবে পাণ্ডুঙ্কর নির্দেশে কুন্তি এই মন্ত্র প্রয়োগ করি দুই দেবতা को आवाहन करे स्वर्गर वैद्य अश्विनी कुमार सूर्य देवतर पुत्र अश्विनी कुमार स्वर्गर वैद्य देवता मानकर वैद्य से दुईजन देवता को आवाहन करले सेतबे এই দুইজন দেবতা মানकर কৃপার মাত্র দুইটি সন্তান একা সাথে প্রাপ্ত হয় সেই দুইজন হচ্ছেন কোন নকুল সহদেব এই পাঁচ तो दिने पाई थी पांच पुत्र मान मध्य ये जो मध्यम पुत्र के अर्जुन तो अर्जुन जन्म दिवस पालन करा तो अर्जुन जन्मग्रहण करते फाल्गुन पूर्णिमा जो फाल्गुन पूर्णिमा मान चैतन्य महाप्रभु आगे से फाल्गुन पूर्णिमा रे अर्जुन को जन्म है तेणु से जन्मोत्सव बहुत आडम्बर सहकारे पालन करा जाउथि से उत्सव एते आनंद उन्मत्त होई पांडुଙ୍କ ମନରେ ଏ କାମ ଭାବ ଜାତ ହେଇ ଯାଏ फाल्गुन पूर्णिमा हां पूर्णिमा रात्रि तेणु पांडुଙ୍କ ମନରେ काम वासना जात ହେଇ ଯାଏ से काम भाषा चरितार्थ करिया पाए माद्री को आह्वान तो माद्री से चेतावन देइले नहीं यही परि मिलित हेले आपन को यही परि मुनि अभिशाप रही तथापि काम पीड़ा एत उन्मत्त है पड़िले से सब कौन उपदेश काम करला नहीं जेता जबरदस्ती यही परि माद्री के सहित मिलित है संगे संगे तार मृत्यु पांडुंकर मृत्यु है मुनिकर अभिशाप दिला इंदम ऋषिकर अभिशाप तो अभिशाप मृत्यु तो है गला संगे संगे कुंती देवी मात्र दुईजन पति विरह रे तेरा प्राणनाथ मूर्छा पड़ जाते मातृ से प्रतिवाद कर कहले मो जोगु मोर पति मृत्यु है पति के सहित स्वमृत है सती हवा माँ कुंती से प्रतिवाद कर कहले मु हूँ प्रथम रानी तुम्हें रह मु मोर पति देव सहित स्वमृत है मु सती धर्म तो दुईजन कंपिटिशन देखो ये आवश्यक नारी सब ये जुगर नारी है ताक चले गए तू जा हां तो जब से बोले से तू जाए कोई कंपटीशन ये मत इतने कंपटीशन तो मुझे तुम्हें लो यही कोई ये धर्म का निश्चित करते तो दुईजन प्रति एमिति बाग वितरण आरंभ हैला समाधान करिया मुनि ऋषि मान उपस्थित बस बुझल ये तुम्हें रो मुझे भी आ मातृ कहते मो भीतर पुत्र भेद ज्ञान रही तुम्हार पुत्र मान माने मो पुत्र तुल्य समय हिसाब से देखी पारे नहीं मोर भीतर से साम भाव नहीं कि तुम्हें यही कोई एक आदर्श नारी तुम्हार भीतर साम भाव रही मो पुत्र के केवल तुम अलग भाव रे देखिब नहीं कि तुम्हें रहो मो जब मोर पति मृत्यु है पति देव
ସମିଳିତ ହୋଇ ମୁଁ ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁନିଋଷି ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ ନା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ରହନ୍ତୁ ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସହମିଳିତ ହୋଇ ସତୀ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ये माद्री सती पतिଙ୍କ ସହିତ ସହମିଳିତ ହୋଇ ସତୀ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ। आज विधवा अवस्था पांचटी पुत्र सब नाबालक नहीं आसी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आसी हस्तिनापुरवासी मान विशेषकर धृतराष्ट्र ये समस्त नाना तिरस्कार करने लगे भस्म करने लगे जी ये पांडु तो ऋषि अभिशाप प्राप्त होते केवल पत्नीଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କେମିତି 5-5ଟା ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସି ଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଏ କଳଙ୍କିନୀ ଏ ଅସତୀ ଏ ତ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ଏହିପରି ଭସ୍ମ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହାରା ପତ୍ନୀ ହାରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 5 ନାବାଳକ ପୁତ୍ରମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆସନ୍ତି ଏହିପରି କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅସତୀ ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେତେବେଳେ ମୁନିଋଷି ମାନେ ବ୍ୟାସ ଇଏ ଅସିତ ଦେବଲ ଏମାନେ ସବୁ ଧୌମାଦି ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ निर्जन जाएगा से गिरी भांग देला का भीम को आ भीम तो लोभे खाई देला पेट पूरी गिरी आ सेतिरे विषय दा है ना टिके समय पर भीम अचेतन जेते अचेतन है पड़ले दुर्योधन दुशासन संगे संगे ताको बांधी गंगारे पके आ गंगारे जो पके देले गंगारे बसी से तौल भी चली गए तो पाताल लोक सब कृष्ण की इच्छा है। पाताल लोक को तो चली गए नाग लोक को जाए पहुंचे नाग लोक को जैसे पहुंची गए उन्होंने नाग माने हरिबल इसमें गए उन्होंने नाग माने ताकि दंश करिया ये मनुष्य लोकर जन्म मनुष्य पुत्र का पास नाग लोग यानी नाग में ईर्ष्या की तरह ताकि दंश और विषर औषध होची विष कथन करले ये मेडिकल साइंस माने आयुर्वेद रो आयुर्वेद से वेद रो माने कौन से यदि विष पशिजीव देह रे से विष को नष्ट करबा द्वारा से और विष तैयारी मेडिसिन सेवन यदि करबा तबे से नष्ट तार अन्य संभावना नष्ट होबा एई परी भीमंकर देह विष स्वीट खावा जो नाग मैंने धर्म कले से विष संघर्ष संघर्ष हवा जो ये विष सब नष्ट हो गया। ये चेतना फेरी पाइले भीम जो चेतना फेरी पाइले से तो उठे देह 2000 स्थिर बल था ये सर्प मान धरी गोटे गोटे बिंदा मारे बाप रे से स्थान छाड़ी पड़े पड़गले से पाखे गई समस्त दौड़ी जाए नाग मानकर राजा वासुकी देव पाखे जाए वासुकी सर्प पाखे जाए अभियोग कले मनुष्य लोक ये तो मनुष्य पिला आसत बड़वान जे आम धरी गोटे गोटे बिंदा मारे वासुकी कहले बड़वान सब सर्प मान को पठाइले तुम्हें जाओ एक साथ जाए बांधी दिया बहुत बड़वान सब सर्प मान को पठाइले से मैंने आसी ये नरशिशु भीम को बांधी नहीं गले वासुकी पास उपस्थित कराइले से उपस्थित है से पचार वासुकी तुम परिचय कौन ये कुंतीकर पुत्र
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବଂଶର ସନ୍ତାନ ଏ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସି କହିଲେ ତାର କ'ଣ କରାଯିବ ତା ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନନାର ନନା ଇଏ ଯେହେତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଯିଏ ରହିଛି ରସାୟନ କୁଣ୍ଡ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ବାସି କହିଲେ ଠିକ আছে ଦେଖ ये रसायन कुंड पान करके रसायन कुंड जो कुंड पान करले 1000 हस्ती बड़ ढेर आस तो भीम को कहा तुम जिते पारुच से कुंड तुम्हें पान कर तो भीम तो पान कले पी पी 8टी कुंड पान कर 8,000 हस्ती बड़ ढेर आस आगे सुना के 2000 टोटल हो गला के 10,000 हस्ती ये भगवान की कृपा एक भगवान कृपा ये दुर्जन दुशासन विषय लगे देखिले सेटा ना खाइबा जगु गंगार पकई देले चारिगड़ा नागड़ा कुंडु नागमान ध्वंस देले विष नष्ट हो गला मत रसायन कुंड पान करबा के देले 8टी रसायन कुंड पान करबा देबे 8,000 हस्ती बड़ देहर आसी गला आगे 2000 थिला 10,000 हस्ती बड़ प्राप्त देला छोट एक बार हां সেটা বিমন্ত ছোট পাতল অবস্থা 10,000 হস্তি বড় আছে তো সেটা বাসে কি ওইটা বর্তমান করা যাব আমরা নানা পচাচ্ছি তো নানা কইলে তা ইয়াকু আমার নাগরে যত সব অলংকার রয়েছে মূল্যবান সেটা তার ছিল তা আমি সে কথা পড়া আসলে এই কথা আলোচনা করা গেল বহুত সময় দরকার কারণ যদি পিরিয়ড নিয়ে লাগাইবা পায় কথা আসিব তারপর ভকা রাক্ষস হিপা রাক্ষসের কথা সব আসিব কথা দ্রৌপদী বস্ত্রাপনা সব আসিব গোটের পর গোটে বিপদ সব আসিব সেসব কথা সময় গোটে বাজিব তা আমি এখানে এই শ্লোকটা প্রথম শ্লোক অর্থাৎ কিছু আলোচনা হয়ে পারলা না পুনি এই শ্লোক পুনি কাটে আলোচনা করিবা তা আমি বর্তমান কুন্তীঙ্কর বিষয়ে কহাযাচ্ছি এ আবার কুন্তি মহারাজ তো এটার কহাযাচ্ছি সুত উবাচ সুতর সঙ্গে কথাটিকে মানে পরিচিত করে আমরা চাচ্ছি এইটা দ্বারা ক্লাস মানে বিশ্রাম দেওয়া আসন্তকালীন আলোচনা তো এটারে কহাযাচ্ছি রানী কুন্তীঙ্কর প্রার্থনা সেই কুন্তি দেবী से कृष्ण को भल भाव जानते ये साक्षात परमेश्वर भगवान तेणु से कृष्ण का यही स्तुति कर हे प्रभु आपन संबंध ज्ञान लाभ करवा मो पक्षे एक नारी मो भली एक नारी के पक्षे असंभव पुणी आपको भक्ति जारी करवा ताकि मो पक्षे दुस्साध्य तेणु मु आपको केवल स्तुति प्रणाम तेणु यही प्रसंग नहीं अध्याय नामकरण करा जाए रानी कुंतींकर प्रार्थना मतलब बुझिपारे प्रथम परिष्कार अध्याय नामकरण करा जाए रानी कुंतींकर प्रार्थना एवं परीक्षित सुरक्षा अर्थात सुरक्षा माने परीक्षित प्राण रक्षा मतलब बुझिपारे से सब पर
বিশ্বাসের আক্রোশ আসে উপস্থিত হয়ে গেল। মলমূত্র ত্যাগ করে আপনি যেতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বলরাম হল মানে ইয়ে করলে ছাড়িলে, আর সে হল এমনি সে বলরাম তো দেখে ভয় পেয়ে লুচি যাওয়ালে সে হল যাই তার বেকের মানে ইয়ে পকাইলে পকাইকে খেঁচিকিরি নিয়ে আসে বলরাম নিজে পাবো। আমি গদা হাত ধরেছিলাম, গদা নেই তাকে মুখে বসিয়ে দেবে, বলবান আসলে মৃত্যু পাবে। এইপরি যোগ্য আর সমস্ত প্রকার বিঘ্ন মুক্ত করে দেবে। আর সেই বলরাম ভগবান বলরাম এই ব্রহ্মহর্ষ সূত্র যার নাম হচ্ছে উগ্রশ্রবা সূত্র, তাকে মধ্যে এইপরি শক্তি প্রদান করলে পরবর্তী সেই পুরাণ কথা সে ব্যক্ত করলে সেই জীবনে এই ভাগবত কথা ব্যক্ত করে দিলে। সে যে ভাগবত কথা ব্যক্ত করে দিলে সেই ভাগবত কথা আমি মনে পাকে আসি পৌঁছেছি। এই ভাগবত কথা বর্তমানে আমার ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এসে দ্বারা প্রতিটি শ্লোকের শব্দাবলী অনুবাদ ভাবার্থ এই করে ইংরেজিতে দিলে তা বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষা অনুবাদিত হয়ে সমগ্র জগতে এই ভাগবত ধর্ম প্রচার প্রসার। যেই কথা আমি কালি এইগুলো আরম্ভ করি কথা বুঝতে পারো। ভাগবতের কথা কেমিতি এই জগতের প্রবর্তনের ক্ষেত্রটি ধারারে আসিছি সেই কথা আসন্তাকালীন আমার আজ সময় যায় গোটে 10 হয়ে গেছে। যেটা আমি রবি যাচ্ছি সমস্ত সাথে থেকে কীর্তন করা হলো অধিক সময় হয়ে যাচ্ছে। খুদ এই শ্লোকের উপর আলোচনা চালিব সনাতন সাথে থেকে কীর্তন করতে আসছি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 Hare